minded GMP norok GMP no unglia na hini no bamfron no nailia hini no 2018 BJP no tugumani o BJP tabuk tam khlai no apno prashna khani sahoj de tongni hypocrisy mind Facebook o kaisa kok sui dikhai no uni thano সমাধান ui thano abuya logically thangni juktio thangni tamo samukhlai jong BJP tamo samukhlai jong Tipramotha tamo samukhlai jong NDA juto tongri dei jut sung khaya insai dong abor para tatal te kokai kok di prasar nomor mukho buka badiwo haste Tripurani joto lupurokno khaksangma hamjakma অকরারকনো খুলমং ইয়াফারই কিন্তু আপনাদের এএমসির একজন ড্রাইভার প্রত্যুষ চক্রবর্তী বাড়ি তার নন্দনগরে উনি যেভাবে তাদের সাথে ব্যবহার করেছেন তার প্রতি কড়া শাস্তিমূলক দাবি আমরা করছি লাইভ তিনি ফাইখা গোবাংমা কক সাজাগনাय दङ আসিক গোবাংমা সায়াवै नांगौक माने কয়েকটা কখনো শেয়ার খাইনা বাগै ফেসবুক লাইভও मा फाइखा उक्तै बुखुक सम आं उसुकां 11 तारिखआव नन्दनगर हातिव डन बस्को स्कुलनि बोसोखाङाव मैखोथों थाइखोथों फालै नुकुं हुकुं तुलुनाय बररक बाय बेलाखायनो कायसा मिसबिहेव साया तमुं सित्रा नुकजाखा एएमसी बरक बनि टास्क फोर्स लाङै नन्दनगर हातिव आबो जों नन्दनगर हातिनो हिनि जारा सिनेनारक तो सिनिव हास्तेनो लुपुरब ठीक डन बस्को स्कुलनि बोसोखाङाव आज आगाव सकांबारिया कोनो नोटिस रिया कारै हठात कै थाङै आज आगाव बंनि मैखोथों तंमारंनो थाइखोथों तंमारंनो आबरकनो तामख्लायनाय एकटा मिसबिहेव हाखैयै बंना जागनि नरनानि नायखा आज आगाव कायसा मांगफिलि नुकजागै फैखा भिडिअ प्रत्युष चक्रवर्ती मुं काहामबाय क्लियर खाय खोनादि प्रत्युष चक्रवर्ती मुङै खरकसा ड्राइभार एएमसि ड्राइभार आज आगावसिनि बुखुकजुग तंनाय रकबाय जे बाबे बिनि ककथाय रक सामानि आबो सेलेंजांनाय ककथाय आं खरकसा नागरिक ngै खरकसा हास्तनि सुनागरिक ngै अबनो प्रतिबाद खालायो प्रत्येकटा बरक अबनो प्रतिबाद खालायनाय न खरकसा बोरै बाय खरकसा बुखुक जुग बाय आजाव गोबां दङ बरक बाय जेबाबे मिसबिहेव खालायखा आबो गसिना जागनाय बोखाबाय गसिना जागनाय सामुंया आबनो अबस्यই जों आंबो बायथां व्यक्तिगतभावे आबुनि प्रतिबाद जानगो ताई एएमसि कमिशनार ते एएमसि मेयर नि थानियाव ओ आहबन नारकनाय एएमसि मेयर साहेब एवं एएमसि कमिशनार साहेब আপনাদের প্রতি ত্রিপুরার নাগরিক হিসেবে আমারও আবেদন নন্দননগরের যে ঘটনাটা গত 11 তারিখে ঘটল এবং প্রত্যুষ চক্রবর্তী নামে যে ড্রাইভারটা যেভাবে সেখানকার উপস্থিত মহিলাদের সাথে যারা ব্যবসায়ী মহিলারা ছিলেন দূর দূরান্তর থেকে এসে তারা সেখানে হাট বসিয়ে তাদের সবজি বিক্রি করে পরিবার প্রতিপালন করেন জীবিকা নির্বাহ করেন তাদেরকে মানবিক দৃষ্টিতে দেখে তাদের সাথে আচরণ করার প্রয়োজন ছিল যথাযোগ্য শাস্তি দিয়ে তাকে ইতিমধ্যেই বরখাস্ত করার দরকার আমরা সেই দাবিটা তুলছি হ্যাঁ অবঙ্গিমান খামুন
जे बरकनो सिगांबादियानो नोटिस जारी खालायै इनफर्म खालायै थाङै मान खामुन फियाबा आ जागाव हঠাৎ खाय थाङै जेरकम भाबे बरकनो बुप्रे साप्रे हायखायै बंनि मानै खुनै रकनो जेभाबे खितार ट्रुंखा अकलाम साखा आबो मकल बायनायै खुनजुबाय खोनावै नायथथक नुकथथक आबो तमुंलिया फियाबा अ घटना नतयै सोशल मीडिया मियानि सिमी कायसे ककथाय प्रचारङै दंखा जे जीएमपी नो दुसारुप खालायै कक सिलजानानि कक अ जागासिं नुकजाखा आं कयनानि मुचुङो नन्दननगरनि अ घटना बाय जीएमपी तामु रिलेटेड दं सरकार तंग ताबुक एनडीए बीजेपी नि लगी तिप्रामो थाबो तंग एएमसी चालकना इंखा बीजेपी तिप्रामो थानी एनडीए नि प्रशासन शुधुमात्र नन्दननगरिया निनी बदतला शकुंतला रूट जीबी बाजारनि दुकान समस्त जागानो बरक थाङै उइदाउट एनी इनफरमेशन एंड उइदाउट एनी नोटिफिकेशन बरक बुलडोजर खालायखा ह्यूमैनिटरी ग्राउंड क्रय मानविक दृष्टिभंगी क्रय एनडीए नि जे बीजेपी तिप्रामथा प्रशासन साधारण जनता जरा सामुं तां चानाय बानिया खालाय चानाय किसा मिसा फालै रां टां किसामानै नुकुं हुकुं चलिनाय अबरंनि प्रति अबरंनि साकाव एकटा कराघात कुठाराघात खालायखा फियाबा एकटा महल अबनतयै बाहायखाय जीएमपी नो दुसारुप खालायमान अबश्य बंनि चेष्टा आं कयनानि मुचुङो जत जागाव पॉलिटिक्स तुबुई अमो हाइके कगलाम सालायमानि अबनो मथाक दे अमो हाइ हिपोक्रेसी मेंटालिटी अबनो मथाक दे अबो हाइ गगै जरा तंग खसांग तंगनाय लुकुरक बरक सठिक विषय न चंगै मानगलाक बरक कन्फ्यूजन नाय और परिष्कार कक अबसि एएमसी जदि न बरक अबो हालायकै खालायनि गंगाकाय बरक पुइलाइनो इनफरमेशन दिनानि दरकार तंग प्रायर इनफरमेशन दिनानि तंग प्रायर नोटिफिकेशन निमानि परेव अमतै सामुं खालायै आ जागाव कक खसां खसां बाय बुजिरबै बरक न बाहायकै सुबिदारिमान जारा ताबो आ जागाव बंनि कोन रकमे से साथुं वातै मानजागलायै दुकान रि तंलाय जावो आंनि जिबो बाय थाङा जागाव बाजार खालायो नुगो कगलाम सावो पार्सनली गोबां बरबाय सिनुगो हासक हाथायनि मुखुदों थाइखुदों गाहाम गाहाम मुखुदों थाइखुदों फालै आ जागाव चले जावो किसु किसु महल आबो विशेष कै तिप्रामथानि पक्ष থেকে नुगै दङ तिप्रामथानि खरकसा खवाइनि सम्भवत ब्लकनि प्रेसिडेन्ट नंना फेक बुमुंबाय बिनि फेसबुक चालगो ते कयेकजन आपनो शेयरबो खालाय दंलायो आनि मुं ते बरं गोनां सिनि विधानसभानि विरोधी दल नेता सर जितेंद्र चौधरी मुं एडिसिनि प्राक्तन सीएम राधाचरण देवब्रमा सारनि मुं ते आनि मुं नरिबै ते कयेकजन बीजेपी नेतानि बुं नरिबै बरक आपनो भाइराल खालायनो चेष्टा खालाय दङ नन उद्देश्य तामो नरक तामो नाय যত জায়গা নরক অ জায়গাবো একটা তামিনাই সাম্প্রদায়িক ককথাই তুসাবই সেলেং ককন পিলাयै নাসরিমুং পিলাইনি অবশ্যই সামুং অমতে একিন হাসতেন কুচুকুতে লাंनाय বরং যে সমস্যা আঙ্গই তংমানি আপনো সমাধান খাইনা থাকাঙ্গাকাই বাহাইখাই সমাধান নাই एमसी आबुनि दायित्व नाहारै एबा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ताबुक तिप्रामथानि खरकनि मिनिस्टार एनडीए जुट प्रशासन खरकनि आचुकजाक बरक बत अ जागाव बुद्धि टुद्धि चापलायै जारा ताबुक दुकान पाट खोला निनि नखलानि नखानि तलाव आचुगै दुकान रिनाय र बरकनो बाहायकै कायसे जागाव सेफ्टी जागाव बिल्डिं सामै बरकनो दुकान टांगरिमान बिल्डिंग टांगरिमान आ जागाव वाति पामतै फाइब नबार हबार फाइब बरक खाब्रुम बिब्रुम उया कारै बिरमान থেকে
kagaiman alamau si thangani kok tamini silai thang GMP ke biang kamajak GMP kokno phana kamaya GMP asaifurni simi TAI asaifurni simi tabuk phana bung paltok gei hastene lukurong thoko bisa yakho he ngi mano GMP ni kisu durbulata tongui mano TAI ni kisu durbulata tongui mano বামফ্রন্টে কিছু দুর্বলতা তংই মানো কিন্তু বরকন লুকরকন ইন্টেনশনালি বারবার ঠকাইনানি সামু যেরকম ভাবে তিপ্রামথানি লিডার্স রক্ষলাই দङ অম হাইকেयै কোনো দিরফানো জিএমপি টিওয়াইএফ লেফট ফ্রন্ট খালায়াখো তামনো গুই তংসং তাবো কিছুদিন নমই দিল্লিও অবস্থান খালাই দङ তিপ্রামথানি সাকনি লিডার্স রক আনি প্রশ্ন জাগাছে উ বরং থানিব যে BC ইলেকশন খানিনি বাগৈ দে প্রধানমন্ত্রী দেশনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভরক বাই দিল্লিও থাঙি মালানি নাখা আমসুক দে কঠিন কামাঙি থাকা এডিসি ইলেকশন বামফ্রন্ট এতটা বছর চাউই ফাইকা ক্ষমতাও কই BC ইলেকশননি বাগৈ অমতে হাইকে ড্রামা অমতে হাইকে নাট্যমঞ্চ খালিনা নাঙিয়া খবলে বরং তাঙি প্রশ্ন খালাইয়া নরনি সরকারে এনডিএ বাই কথা লাইজাক थांनाय 5 तारिख जुन तिप्रामथानी सुप्रिमो बुबाग्रा बाइथां खरकसा एमएलए बिनि लगे ते कयेकजन नेतानो लाङै एनडीए बीजेपी नि नेशनल नि जे फ्रंट आजागो बर मीटिंग खालायखा बर बीजेपी बाय कथाय दङ बीजेपी नि एमपी ngै नुखुंनि बरकनो एमपी रहजाक खरकनि मिनिस्टार যতগুলো সুযোগ সুবিধা বিজেপি নে নাহারি দङ এমএলএ এমপি মিনিস্টার ngै আর ত্রিপুরা রাজ্যনি 16 লক্ষ 17 লক্ষ ত্রিপুরা সরকার ঠকগৈ সাজাকনাই যে जों BC ইলেকশনও খাই ত্রিপার্টি এগ্রিমেন্ট ইমপ্লিমেন্ট 응야 হাঙ্গাগাগাই বরগৈ जों जुतुंया আমসুক দে सराय टाटाल थंगि मान ত্রিপুরা সরক বাই सराय ঠকগৈ दंखाबले ত্রিপুরা সরक नो बंगनि खरकनि एमएलए बीजेपी बाय कथालायै मिनिस्टार चालाय दङो एसि गारि कालायै उकलक बुसकाङो सिकिउरिटी तयै खाब्रुम बिब्रुमं लायजाक কিন্তু সাধারণ টংকচাং টংনাই বড় রকাঙ্গাকাই সাধারণ তিপ্রামথনি সমর্থন রকাকাই দিল্লিও থামানি তামংখানা অবুবাগ্রা তাম খাইতো বুনো ইয়াঙ্গা ফাইকি তাম সাইনিফাই ঠকাইকক সাইসাইনিফাই নরক अपनबो प्रश्न तिसादि नों वाइटिए बुङि मानानो नों टिआइएस बुङि मानानो 20 জন সরি 120টা বাক্সা সাওয়াफोर सले गोबांना কোনো নোটিফিকেশন কरै কোনো ইন্টারভিউ কरै চাকরি লাङै थांगा সাবজেডিও डेपुटी पिउ नि बागै 110टा पोस्ट नि बागै 26,000 नि ऊपर परीक्षा दिनाय रक बनि रेजाल्ट अंखरै ताबुखानो 110टा पद नियोग नियाखौ तामो राज अंदरनि बरक जदि बुल खाइ दंखांखाय बिनि खुन खाइ दंखाखाय बके 7 खुन माप बिनि अपराध नि दंखाखाय बिनि अपराध खाय माप थकक जागै दंनाय तिप्रा सरक आबरखे नोंनि प्रश्न फाया जे नोंताम खालाय दं बुबाग्रा नों 2021 सामानि कक थाइसा नों 2023 सामानि कक तेई थाइसा 2024 नों सागा तेई थाइसा कक ताबुक एडिसि नि विलेज कमिटि निर्वाचन सिगां तेई थाइसा कक आरो जागाव वानजै तिप्रा अबहायखै एकटा पलिटिकल गेम नाना बागै नंग्रामि राजनीति थङै नरक अपप्रचार खालाय दं जीएमपि नि बिरुद्धे अथच गभर्नमेन्ट आसुजाक नरक मिनिस्टार नरक एमएलए नरक एनडीए बाय कथालायजाक अप्रश्न नों जदि खरकसा वाइटिएफ नि गुबै लिडार गागाय अप्रश्न बुबाग्रानो खालायदि अ खरकनि मिनिस्टार न तिनिनि बिसिङनो रिजाइन दिवै याकारि फाइदिन सादे जदिनो बीजेपी बाय नरक एलायन्स सिक्रि गागाय खरकनि इंग मिनिस्टार ताम खालाय दंगा जागा नरक एएमसी नि कमिशनर कंट्रोल खायमि आं गागाय तिप्रा जुग्रक बानिया खायसानाय रक बानिया खाय बिनि नुखुंनो चलि दंनाय रक बरं खुंसा बिल्डिं टांगनानै बागै ननि क्षमता करिं गागाय नन मन्त्रि पर याकार दे आ कगनो सायाकारै बि न से नरक दुस पालै दंनाय
যে জিএমপি 2018 সিমি বামফ্রন্ট সরকার পরীক্ষা প্রশ্ন সরকার তংনাই যেন সে খাইজাগো সরকার তংনাই রং প্রশ্ন খাইজাগো কিন্তু তিনি প্রশ্ন খাইজা গিয়া সরকার তংনাই রং হিপোক্রেসি মেন্টালিটি থেকে হাত চালাই তিপ্রাসানি মূল সমস্যা আবনব আলোচনা খালাই ডিসকাশন খাইরি প্রবলেম শুধুমাত্র নন্দনগর সিমিয়া ত্রিপুরা আমচায় এডিসি আমচায় শুধু এডিসি সিমিয়া জেনারেল আমচায় সারা ত্রিপুরা রাজ্য গোনাङै স্কুলত টিচার গरै অথচ 12,000 উপর এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট পোস্ট খালি দङ মিয়া কতালখাयै রাজ্যসভা মন্ত্রী রাজ্য মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নাহাকা রাজ্যও নাকি তাবুক চাকরিনি বাগै পিআরটিসি ত্রিপুরাनि পার্মানেন্ট রেসিডেন্টিয়ালनि যে সার্টিফিকেট আবার নাंगलाक ফোন সাবনো সুযোগ নাই जोंथ' नुखा বিজেপি যখন জেআরবিটিনি বিसिंथै কিছু রিক্রুটমেন্ট লাंजाखा ফাতার হাস্তেনি বড় রকছে ত্রিপুরা ফাই জব মানখা যেখানে ত্রিপুরানি বড় রক 1 লাখনি উপর বড় ত্রিপুরানি ফাতার হাস্তেও থাङै বিভিন্ন হোটেল রেস্টুরেন্ট শপিং মল আগরতলাनि गोबांमा शपिं मल गोबांमा दुकान पाट কোনো জায়গাফানো বাদ গৈ সিনি ত্রিপুরা সিকলারক এডুকেটেড বাক্সা গ্রাজুয়েট এম এ পাস 6,000 8,000 नि बागै अ जागाव ओभार टाइम डिउटी खालाय बरक सामुं खालाय दङ नांगौ 51,900 नि ऊपर শুধুমাত্র राज्य सरकारनि बेकान पोस्ट आबो तामनि बागै ताबुक फानो फिराप खालाय जागिया एडिसी 2020 6,000 नि ऊपर एमप्लॉइज दंमानि 2026 फाइ एडिसी एमप्लॉइज संख्या 4,000 नि जे कमी थांखा आबनो तामनि बागै नरक प्रश्न खालाया 2 বছর লাই थांखा शिक्षक कर्मचारी रिटायरमेंट मानि एडिसी प्रशासन थके खरखना ত্রিপুরাनि इतिहास कोनो दिनो जे रिटायरमेंट मानि 2 বছর লাই थांमानि परेबो बरकनि पेंशन रिउइ माइना एडिसी प्रशासन टोटाल फेलु बरक नखै नरक क्वेश्चन खाया हिपोक्रेसी माइंडेड जीएमपी नरक जीएमपी न इंगलिया ना हिनी न बामफ्रन न नाइलिया हिनी न 2018 बीजेपी न तुगुमानी ओ बीजेपी ताबुक ताम खलाइतंग आपन प्रश्न खलाइने साहस देतंग नि हिपोक्रेसी माइंड फेसबुक काइसा कक सुइरि खैन ओंगै थाङो समाधान समस्या समाधान ओंगै थाङो आबुया लजिकेलि थांदि जुक्तियाव थांदि तामो सामुंख्लाय दं बीजेपी तामो सामुंख्लाय दं टिप्रामथा तामो सामुंख्लाय दं एनडीए बरक जुतो तंत्रि दै जुत जों खाया इन साइ दङ आबर बारा टाटाल दै थखाय कक टिप्रासारनो बरक मूर्ख बुका बाबिवो बरक जे मूर्ख भाबि मानि आबो जोंनो टिप्रासारनो आसले बरक जोंनो मूर्खनो बाबिना जार कारणे बीजेपी नि एमपी ङै थाङै दङैबो बीजेपी मिनिस्टार दङैबो एडिसी निर्वाचन सिगांखाय जों कोआलिशन उंया सिनि ट्रि पार्टी एग्रीमेंट इमप्लिमेंट गेसाक आरो ट्रि पार्टी एग्रीमेंट इमप्लिमेंट गानि कक 6 मास टाइम फ्रेम खाजाक दंमानि 2 years लाई दंखा नरक तामु खलाय শুধুমাত্র ক্ষমতাও দङै मानखै सिमिदे सफल শুধুমাত্র एमएलए मिनिस्टार थाङै सफल ना नंनि मिनिस्टार नंनि मिनिस्ट्री व नंनि सरकारनि आमल लुकरक जदि बिरमान पाइजांगाय अफ गभर्नमेंट सम्पूर्ण भावे व्यर्थ नंनि गभर्नमेंटनि आमल नंनि एनडीए जुटनि आमल सिक्लारकन 0 पद पर्यंत पूरण खालायमिन्या निउ पोस्ट क्रिएशन नि कक्ट हाकसानि कक्सिगेउ आबो जदिनो खालायमे एकाय नरक सम्पूर्ण भावे व्यर्थ अबनि बिरुद्धे नरक वाईटीएफ नि लिडार टीआईएसएफ नि लिडार ते अन्यान्य जारा समाज माध्यम पुश खालाय जीएमपी नो टार्गेट खाय सुइनारक नरनि प्रतिबसिनि अब अंक कयमुं अब नरक साहस दंखा खाय सुइदि फेसबुक लाइभ फाय सादि नरक तामो खालाय दं एतदिन बरकनो कन्फ्यूजन खायना बागै अक्टा सादि ड्राग्स चावै सिनि भबिष्यत प्रजन्म नष्ट दंखा यांखा साजागो तामो हम तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए फाइट कर रहा हूं नेक्स्ट जनरेशन के लिए अगर आप फाइट कर रहे हैं तो ये जो जनरेशन ड्रग्स एडिक्टेड होके अपना फ्यूचर
बर्बाद कर रहे हैं, उसके लिए आप बात नहीं करेंगे? बने बागै कक सागला फेसबुक लाइव फायै आं जेन जिनो रखा खानाय बागैसे सामुं ताङै दङ हिन सामबाय जेन जि रखांनिया যদি নিনি স্কুলত টিচার গ্রৈ ফেসিলিটি বন্ধই থাকা যদি নিনি কামিয়াম চাইনি হিমজানাই লামা গাড়ি চলনাই লামা সোনাম জাগলিয়া দীর্ঘ দিন 8 বছর রমই কোনো মেরামত করিখা নিনি হেলথ ডিপার্টমেন্ট নার্সিং গ্রৈ নার্স গ্রৈ ডক্টর গ্রৈ হ্যাঁ অমো হাইখাই দंखांखाखाय नों शुद्ध मात्र फेसबुक सामाबायनो दफा गोथांखायै बान्थि जागै माइया दफानो गोथांखानि खांखाखाय पृथ्वीनि जेकुनु जाति बनो एडुकेटेड माखायो मा फुरुङो सठिक लामा मातलाङो समाजनि वानसुक गोरों रक बुद्धिजीबी रक जदिनो अबनो मिसलिड खालाय दंखांखाखाय जेकुनु जाति जेकुनु दफा बो सालसा दंसं थानाय